On this video, me and my group we want to retell and analyze a novella by using feminist approach. What is novel? A novel is an invented prose narrative of significant length and complexity that deal imaginatively with human experience. Its root can be traced back thousands of years, though its origins in English are traditionally placed in the 18th century. Jadi novel itu narasi prosa yang diciptakan dengan panjang dan kompleksitas yang signifikan, yang berhubungan dengan imajinatif dan pengalaman manusia. Selanjutnya, what is feminism? Feminism is about all gender having equal rights and opportunities. It's about respecting diverse women experience, identity, knowledge, strength, and striving to empower all women to realize their full right. Jadi feminisme itu kayak sudut pandang feminis yang menginginkan kesetaraan gender, hak asasi wanita gitu, kayak semacam emansipasi wanita, memperjuangkan emansipasi wanita. And now the novel chosen by our group is The Color Purple. The Color Purple documents the trauma and gradual dream of Sally, an African American teenager raised in rural isolation in Georgia. As she comes to resist the paralyzing self-concept forced on her by others, Sally narrates her life truly painfully honest. Jadi The Color Purple itu kayak tulisan-tulisan Sally. Sally itu seorang remaja Afrika Amerika yang dibesarkan dengan diisolasi di Georgia. Dia menulis semua pengalaman-pengalamannya yang menyakitkan itu dan dibuatkan sebuah buku. Jadi dia kayak sebuah novel yang diangkat dari tulisan-tulisan harian Sally. And my partner will explain the next section. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dana Rizkiawan. Settings. The setting of story is description of the scene in the story of literary work. The setting of the story also contains the time, place, and atmosphere of the event. A. Time. The color novel is a type of period novel written explicitly. However, there is no time setting that is explicitly written in it. However, through observation, the author identified that it is set in 1910 for 1940. Jadi latar waktu dari novel ini itu sekitar abad kedua, tahun 1910 sampai 1940. And next, place, yaitu latar tempat. Latar tempat di novel ini itu bertepatan di Macon County, Georgia. Novel ini mencakup tentang kehidupan seorang wanita dan remaja hingga usia tua. Ini diatur terutama di komunitas Afrika Amerika di sebuah kota kecil, meskipun sebagian kecilnya diatur dalam sistem pidana kota yang didominasi oleh orang kulit putih. And the last, atmosphere, yaitu atmosfer dari novel ini itu sedih and move atmosphere. Theme atau tema. The Color Purple focuses on the racial and gender discrimination. The story is the respiration of the history of Black American society. In the story, the black women are oppressed by the black men and white society as well. It is because the black women are placed in the lowest social structure. The Color Purple berfokus pada diskriminasi ras dan gender. Cerita tersebut merupakan referensi dari sejarah masyarakat kulit hitam Amerika. Dalam cerita ini, perempuan kulit hitam selalu ditindas oleh laki-laki kulit hitam dan penduduk atau masyarakat kulit putih. Itu karena perempuan kulit hitam ditempatkan dalam struktur sosial terendah. And next, plot. The plot of the story, Color Purple, are described in chronological order. While other books applying this point of view, they sometimes include flashback, unlike The Color Purple, because there is no flashback contained in the story. The event in the story happen one another, which
makes it easy readers to follow the plot. Jadi dijelaskan secara kronologis, sementara buku-buku lain menerapkan sudut pandang ini. Mereka terkadang menyertakan kilas balik berbeda dengan Color Purple karena tidak ada flashback yang terdapat dalam cerita. Setiap peristiwa dalam cerita ini terjadi satu demi satu yang mempermudah pembaca untuk mengikuti alurnya. Point of view atau sudut pandang, which means that every event is seen the main character perspective. It is important because point of view itself affect the reader's understanding. By first person point of view, dari sudut pandang ini Alice Walker berhasil melibatkan pembaca ke dalam cerita. Pembaca akan merasakan setiap peristiwa seperti apa yang dilakukan oleh tokoh utama Sally. Tidak hanya itu, pembaca juga akan dapat merasakan emosi tokoh utama untuk setiap peristiwa yang terjadi padanya. Next, message atau pesan The Color Purple dibagi menjadi dua, yaitu positive moral message and negative moral message. Contohnya, yang positive moral message, the purple color in the story implies the awakening of a Sally who is resigning to being an independent Sally and has the courage and confidence that black women do not live under the pressure of men and are able live like royalty with dignity, respect, and equal status with men. Menyiratkan kebangkitan Sally yang pasrah menjadi Sally mandiri dan memiliki keberanian dan keyakinan bahwa perempuan kulit hitam tidak hidup di bawah tekanan laki-laki dan mampu hidup seperti bangsawan dengan bermartabat, hormat, dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Lalu negative moral message, sexual violence and promiscuity. This is considered inappropriate be human in terms of state law, religious law, and its effect on health because it will cause several bad consequences such as pregnancy out of wedlock, abortion, and vulnerability to sexually transmitted disease. Maksudnya, kekerasan seksual dan pergaulan bebas, hal ini dianggap tidak pantas oleh manusia dari segi hukum negara, hukum agama, dan pengaruhnya terhadap kesehatan karena akan menimbulkan beberapa akibat buruk seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, dan kerentanan terhadap penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Okay, next, character. The main character in novel is Sally, Nettie, Fanso, Suk Avery, Albert, are usually referred to as Mr., and Sophia Butler. The supporting character in novel is Sally's mother, Harpo, May Ellen, Daisy, Hetty, Lucius, Miss Beasley, Olivia, Adam, Corinne, Reverend Samuel, Tassie, Catherine, Bob, dan masih banyak lagi tokoh yang berperan sebagai supporting character. Teman-teman bisa lihat di slide yang akan tampil di layar ini. Main lead develops slowly after having experienced many events. Sally, for example, stars a weak woman who is pursued by the other people, especially her own husband. However, after the experiencing many events and meets Suk Avery, she slowly turned into a brave woman who manages and stronger from. Jadi, berkembang perlahan setelah mengalami banyak peristiwa. Sally, misalnya, bermula sebagai perempuan yang lemah yang ditindas oleh orang lain, terutama suaminya sendiri. Namun setelah mengalami banyak peristiwa dan bertemu dengan Suk Avery, dia perlahan berubah menjadi wanita yang pemberani. Antagonis Fanso and Nettie's father, who turns out to be their stepfather. Jadi yang berperan sebagai antagonis dalam novel ini yaitu Fanso, yang dimana Fanso ini sebagai ayah tiri dari Sally dan Nettie. Protagonis Sally, the main character and protagonist of the novel. She is an African American woman, is treated badly, especially by men. In spite of the hardship she endures,
She maintains a beautiful spirit of revenge and love. Throughout the book, Celly's written letter to God and her sister Nettie, revealing all of her struggle and longings. Jadi, yang berperan sebagai antagonis dalam novel ini yaitu Celly. Dia adalah seorang wanita Afrika Amerika yang diperlakukan dengan buruk, terutama oleh pria. Terlepas dari kesulitan yang dia alami, diperlakukan dengan buruk, terutama oleh pria. Terlepas dari kesulitan yang dia alami, dia mempertahankan semangat ketekunan dan cinta yang indah. Sepanjang buku, Celly menulis surat kepada Tuhan dan saudara perempuannya Nettie mengungkapkan semua perjuangan dan kerinduannya. Jadi, yang berikutnya saudari dari Celly yaitu Nettie yang berperan sebagai protagonis. Yang berikutnya Rounded. Characters are characters that tell the character of the characters, sometimes good, sometimes bad. The name of the character with rounded character in the novel The Color Purple is Suk Awari. Jadi, karakter rounded ini adalah karakter yang menceritakan watak tokoh terkadang baik dan terkadang buruk. Jadi, nama tokoh yang berperan sebagai rounded dalam novel ini yaitu Suk Awari. Yang berikutnya unrounded. Characters are characters that tell good character from the beginning. The name of the person in The Color Purple never with a rounded character is Celly and Nettie. Jadi karakter unrounded ini adalah karakter yang menceritakan karakter yang baik dari awal cerita. Jadi nama tokoh yang berperan sebagai karakter unrounded dalam novel ini yaitu Celly dan Nettie. Author see the object. The book beautifully depicts the reality of life African American women living in the southern United States in an era of internalized racism. The author is driven by the desire to combine the struggle from black citizen, civil rights, and the struggle from women's rights in African American community and family. Being an important member of the civil rights movement, Walker tries to draw attention to the second-class citizenship in the United States by bringing the civil rights perspective into her book. The writer is especially concerned with African American women's self-expression and how it is affected by violence, racism, and gender discrimination in the rural South. Buku ini dengan indah menggambarkan realita kehidupan wanita Afrika Amerika yang tinggal di Amerika Serikat bagian selatan di era rasisme yang terinternalisasi. Penulis didorong oleh keinginan untuk menggabungkan perjuangan untuk hak-hak sipil warga kulit hitam dan perjuangan untuk hak-hak perempuan dalam komunitas dan keluarga Afrika Amerika. Menjadi anggota penting gerakan hak sipil, Walker mencoba menarik perhatian warga negara kelas 2 di Amerika Serikat dengan membawa perspektif hak sipil ke dalam bukunya. Penulis khususnya perhatiin dengan ekspresi diri perempuan Afrika Amerika dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh kekerasan, rasisme, dan diskriminasi gender di pedesaan selatan. Thank you.